ओम शांति। पुस्तक पठन श्रीमद् भगवत गीता रहस्य। लेखक ब्रह्मा कुमार सुधांशु शेखर मिश्र। षष्ठ अध्याय। उपरोक्त आलोचनारू स्पष्ट हुए जे परमात्मा एक निर्दिष्ट मानव शरीर आश्रय अवतरण करती। से मातृगर्भरू जन्म नहीं विभिन्न नाम रूप धारण करी अवतार नियंती नहीं। विशिष्ट जीवात्मा माने बा महान आत्मा माने सृष्टि रे धर्मर भारसाम्य रक्षा करिबा पाई स्व शरीर धारण करी अवतरित हुअन्ति एवं विभिन्न मतवाद बा ईश्वर उपासना पद्धतिर प्रचार प्रसार करती। किंतु कल्प शेष एक निर्दिष्ट मानवात्मार शरीर को आश्रय करी निज जोगशक्ति बल परमात्मा ए सृष्टि रे अवतरण करती। तांको अवतरणर आभिमुख्य है मानवात्मा मानकर कलिजुगीय आसुरी संस्कार को विनाश करी सेमानक मध्यरे सत्यजुगीय दैवी संस्कारर विनाश कराइबा। सेथिपाई तांको एक मानवीय माध्यम आवश्यकता पड़े जहा माध्यम से ईश्वरीय ज्ञान प्रदान करती। महाविनाश परवर्ती सृष्टि रे रचनार आधार होइथिबारु एही ईश्वर माध्यमर नाम प्रजापिता ब्रह्मा। तेणु परमात्मा को ब्रह्माकर सृष्टिकर्ता आदिदेव एवं प्रजापति ब्रह्मांकर पिता बोली गीतारे कुहाଯାଇଛି। श्वेता श्वेतर उपनिषद कहे जे परमात्मा सृष्टि प्रारंभ रे ब्रह्मा को उत्पन्न करथिले एवं तांको सम्मुखरे वेद समूह को ईश्वरीय ज्ञान प्रकाशित करथिले। यो ब्राह्मणं विद्धाति पूर्वं यो वै वेदांस प्रणिहोति तस्मै तोहं देवमात्मबोधि प्रकाशं मुमुक्ष वै शरणमहं प्रपद्ये। परमात्मा मानवीय भाषार अर्थरे तेणु से श्लोक मंत्र बा सूत्र आदि आधार ज्ञान प्रदान करती नहीं। से जो शरीर आधार सृष्टि रे अवतरित हुअन्ति सेही मानवात्मार बुद्धि को ज्ञान द्वारा प्रकाशित करती। एहीपरि से प्रजापिता और प्रजापति ब्रह्मा को रचना करती। ब्रह्मा मुख कमलरू उच्चारित ईश्वरीय वाणी अनुसार परिचालित होई जो माने लुप्त प्राय सत्य सनातन देवी देवता धर्म स्थापन परमात्मा को सहयोग करती से माने ब्राह्मण नाम कथित हुअन्ति। एक ब्रह्मा अनेक ब्राह्मणर उत्पत्तिर कारण। एही कथा को पाथेय करी कुहाଯାଇଛି जे परमात्मा को मुख कमलरू ब्राह्मण मानकर उत्पत्ति हैला। ब्राह्मण्यस्य मुखमासीत् बाहु राजन्यः कृतः। ब्रह्मा नाम मध्य शक्यवाचक नुहे कर्तव्यवाचक। ब्रह्मा द्वारा सृष्टि रचना कथा जहाँ कुहाଯାଇଛି ताहा मनीष पशु पक्षी सरीसृप आदि प्राणी जगतर सृष्टि को बुझाए नहीं। भूत प्रकृति जात समस्त प्राणी जगत परमात्मा द्वारा सृष्टि अविनाशी कालचक्र नियम बा नियति अनुसार महाप्रलय समय रे स्वयं भूत प्रकृति लीन हो जाती। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं चान्ति मामिकाम्। एही एवं मानवात्मागण परमात्मा सहित ही सेमानंकर स्थूल वासस्थान मूल वासस्थान ब्रह्मलोक बा परम धाम को निज निज कर्मफल सह प्रत्यावर्तन करती। कल्प आरंभ से माने निज निज कर्मफल अनुसार भूत प्रकृति उत्पन्न शरीर धारण करी भल बा मंद जोनि रे जन्म ग्रहण करती। यह हेउछि परमात्मांकर ब्रह्मा द्वारा सृष्टि सर्जना। परमात्मा अवतरण समय हेउछि कल्पर अंतिम पर्याय अर्थात कलिजुगर अंतिम समय। समग्र कल्परे यह हेउछि धर्मग्लानिर समय। यही अंतिम क्षण
ମାନବ ସମାଜ ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ପତିତ ହୁଏ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଧର୍ମ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଏହି ସମୟରେ ଗଢ଼ି ଉଠେ ଏବଂ କାଳକ୍ରମେ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ କଥା ବିଚାର କଲେ କରାଯାଉ। ଆଜି ଯେପରି ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ମତବାଦ, ବିଶ୍ୱାସ, ଉପାସନା ପଦ୍ଧତି ଉପରେ ଆଧାରିତ ଧାର୍ମିକ ଗୋଷ୍ଠୀ ସବୁ ଗଢ଼ି ଉଠିଛି, ଆଜିକୁ 50 ବର୍ଷ ତଳେ ଏତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ନଥିଲା। ଏସବୁ ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଆଜିକାଲି ସମାଜରେ ବ୍ୟବହାରିକ ଜୀବନରେ କିଛି ଅଧିକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉନ୍ନତି ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଛି କି? ବରଂ ମାନବ ସମାଜ କ୍ରମଶଃ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅଧୋପତନ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରୁଛି। ବିଭିନ୍ନ ଧାର୍ମିକ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ତଥାକଥିତ ବଡ଼ପଣ୍ଡାମାନଙ୍କର ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରର କାହାଣୀ ପ୍ରତିଦିନ ସମ୍ବାଦପତ୍ରର ପୃଷ୍ଠା ମଣ୍ଡନ କରୁଛି। ନିଜ ନିଜ ମତବାଦକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରତିପାଦିତ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଷ୍ଠୀ କନ୍ଦଳ ଲାଗି ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆଧାର୍ମିକ ତତ୍ତ୍ୱମାନେ ବେଶୀ ସୁଖ ସ୍ୱାଚ୍ଛନ୍ଦ୍ୟରେ କାଳାତିପାତ କରୁଛନ୍ତି। ସତ୍ୟପରାୟଣ, ଈଶ୍ୱରପ୍ରେମୀ, ନୀତିବାନ ତଥା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନଯାପନ କରୁଥିବା ଲୋକେ ଦୁର୍ବିସହ ଜୀବନଯାପନ କରୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଏମିତି ହେଲାଣି ଯେ ଯେତେ ବଡ଼ ସାଂଘାତିକ ପାପାଚାର ବା ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର କଥା ଶୁଣିଲେ ମଧ୍ୟ ଲୋକେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉନାହାନ୍ତି। କଥାକୁ ହାଲୁକା ଭାବରେ ନେଇ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ଏକଥା କୁହନ୍ତି, ଏ ଘୋର କଳିକାଳରେ ସବୁ ସମ୍ଭବ। ଏହିପରି ଏକ ଘଡ଼ିସନ୍ଧି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସ୍ୱୟଂ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କିଏ ବା ମାନବାତ୍ମାମାନଙ୍କର ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ପାପରାଶିକୁ ଭସ୍ମୀଭୂତ କରି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦିବ୍ୟ ଗୁଣର ସଞ୍ଚାର ପୂର୍ବକ ଆଗାମୀ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରିବ? ତେଣୁ ସେ ପ୍ରତିକଳ୍ପର ଶେଷ ଭାଗରେ ହିଁ ଅବତରଣ କରନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତ ମାନବାତ୍ମାଙ୍କୁ ଅଭୟ ଦେଇ କୁହନ୍ତି, ସବୁ ଧର୍ମର ଆଶ୍ରୟ ଛାଡ଼ି କେବଳ ତୁମେ ମୋର ଶରଣକୁ ଆସିଯାଅ, ମୁଁ ତୁମକୁ ସମସ୍ତ ପାପରୁ ମୁକ୍ତ କରିଦେବି। ଏଥିପାଇଁ ଆଦୌ ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ। ସର୍ବଧର୍ମାନ୍ ପରିତ୍ୟଜ୍ୟ ମାମେକଂ ଶରଣଂ ବ୍ରଜ ଅହଂ ସର୍ବପାପେଭ୍ୟଃ ମୋକ୍ଷୟିଷ୍ୟାମି ମା ଶୁଚଃ। କ୍ରମଶଃ ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।